ভারতীয় সেনাবাহিনী, ভারতীয় জনগণ আমাদেরকে যে সাপোর্ট করেছিলেন, যে মিলিটারি সহায়তা দিয়েছিলেন, তার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ভারতের প্রতি, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি। এবং যে বন্ধুত্ব রচিত হয়েছে সেই তখন থেকেই, আমরা নিশ্চিত এই বন্ধুত্বটা আজীবন চলবে, পৃথিবী যতদিন থাকবে। I'm telling you, we the citizens of Bangladesh, not into religion or anything. We are very progressive community. Our villagers live piece by piece. If there are some incidents, I'm sure it will be overcome. Let's be hopeful. In the annals of the brave hearts of Indian Armed Forces, not only for India, but the entire democratic world, this day marks the liberation of people from oppression. Eternal vigilance is the price of freedom. Our brothers and sisters in Bangladesh established, nobody can be kept under subjugation forever. Indian Armed Forces played a stellar role in the decisive victory in 1971. We are all encouraged by brave hearts of India. We are all inspired by them, and we wish them best. India knows how to come together, keep together, work together. Coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success. India knows the way, India goes the way, India shows the way. Thank you. जित्वा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू युद्ध करता हुआ मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अन्यथा युद्ध में विजयी होकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसी कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। मैं आज विजय दिवस के शुभ अवसर पर अपने उन महान शूरवीर सैनिकों को शत शत नमन करता हूँ, जिन्होंने 1971 में अपने प्राण न्यौछावर कर मातृभूमि का गौरव बढ़ाया और स्वर्णिम इतिहास रचा। मैं उन महान आत्माओं की शांति की कामना करता हूँ। ओम यौः शांति अंतरिक्षोऽहं शांतिः शांति आपः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वभौम शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। খুবই সুন্দর, মানুষগুলো অত্যন্ত মধুর, অমায়িক এবং এক্সট্রাঅর্ডিনারি। সম্পর্কটা কি বদলেছে মনে হচ্ছে, মানে ওইখানে এই মুহূর্তে যা আমরা পরিস্থিতি শুনছি তাতে মনে তো হচ্ছে না বদলাবে, কারণ এগুলো তো বদলানোর ব্যাপার না। ওখানে এখন